Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hata di pertanyaan ngata di bagasa tiko jalot tama barita na ulisan hatan debata alan tapara de maruhata martanyang mahita. Asini rohama di hamu doho dame nasihat Tuhan debata mata doho sananakna Tuhan Yesus Kristus doho sato di porbadia. Mawas maleha minuaing di hatam na badiai ale Jehovah debata ama anak doho di porbadia. Alani pakulingi mahami mangarade do roha doho pikiran nami. Asa tung takas dapota kami di tua doho pasu-pasu. Ay boton nami nani halomohon ni roham, gabe ulaon nami ma ulaon nani halomohon ni rohami. Atau mananginangi dohami pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita naulisan hatan debata mangatoi do mamakulingi hita, di partang ngata di bagasa tiko begot tamesian Habakuk bidudua, ayat sada sahatu ayat 5. Habakuk bidudua sada satu ayat 5, songonot tar surat besi, tapai hutihut tatangihun ma. Di atas panatapakku do au jong jala tidang au tu partano batoan. Jala manatap au marnida manang aha si dohonon na tuau. Jala manang aha alusna taringo tu alu-aluku. Jadi nina Jehovah mengalusiau. Surat ma pangukaponi jala uhir hotu akabatu panuratan asa takas tarjahanang pamulus. Ay taringo tu tikisugo dope pangukaponi. Jala hapogan mariahi ujung jala dang margabus. Tung surapelu mebba, say pa imay ay say narodo sugot dang taga montartading. Idama, natealdo ibana dang tigor rohana di bagasan, alay anggo halak partigori, mangulu do binahen ni parsihohotna marhapor siaon. Tongon tahe, pangose-ose do yanggo anggur juga do bawai di bahet dang marparadianan. Di parua do butuhana songon parbeguan, jala songon hamatead do ibana naso olo mahap di papungu-pungu tu ibana saluhut akabangso jala di paluhut tu ibana sude akamarga ido sahatna salom. Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta ha anggi na pinaribot oras marihita saluhutna. Tangyang nami di dia penuai kita di nama nangihom majalo barita naulion saya dapotan las ni roha mahita di tupak debata di pasu-pasu Tuhan ima ngulutta. Amin. Barita nauli sian hatani debata di panurirang Habakuk bidudua sada satu ayat 5 nunga hujahoni di partang ngata di bagasa tikyon. Epistel tatu hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Takas begiota barita nauli sian evangelium di Galatia bidudua ayat 15 saat 20 sada. Galatia bidudua ayat 15 saat 20 sada. Itu evangelium barita nauli manang jamita alai epistelta ima sian Habakuk bidudua ayat sada sahatu ayat 5. Laus jamita tamanuaing di partang ngata di bagasa tikyon. Marujahat do par mingguota di minggu padua hodung Trinitatis manang hasitulu sadaun di debata di padohan dibenarkan oleh karena iman. Dipitori holan alani haporsiaon. Dipitori holan alani haporsiaon. Yakin doa kedamang doho denang ujahan manang padohani dang hal na baru itabigiate. Ngajok rata bigio ni aido teologi ni haluota di na makaporsiai hatani debata. Aidok haluota dang alani gugutta dang alani pabahenata dang alani haboyota dang alani burjutta dang alani sinadongata sadok holan ala asini rohani debata. Jalata haporsiai kita mengimani ya kita menerima asini rohani Tuhani naung paluahu kita di bagasan Kristus Yesus ido natakas di hitate asa luar biasa do padohan dipitori holan alani haporsiaun. Ido na dipertegas di Galatia bidudua ayat 15 ayat 20 sade. Asa epistelon nagabe jamita di hita di bagasa tikyon naing jumulusuan ate. Pabua panurirang Habakuk tu ibana nunga dialusi debata ibana di alu-aluna di parsorionne namadok ia halak partigori manguludo binahen ni parsihohotna marhaporsiaon orang yang benar akan hidup
oleh percayanya. Jadi hapor siomido na pangulu hoko. Hapor siomu tu debata ama anak doton di porbadia. Aido hasitulu sadaun di debata te. Di pabahenan di debata hapor siomido pangulu hoko. Hapor siomido palua hoko. Tu namar sahiti pedo Jesus ido tu hapor siomido na palua hokon na pamalupoko. Hapor siomido na pangulu hoko. Hapor siomu di Jesus dang di gogo mati. Dang di sinadonganmu, dang di hepengmu, dang di rekeningmu manang deposito, dang i na palua hoko doho na pangulu hoko alai hapor siomi. Hapor siomu tu debata ama anak doho todi porbadia. Aido Trinitatis yate, Tritunggal manang hasitulu sadaun di debata. Maka menaruh iman percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah yang menjadi keselamatan dan kehidupan kita. Akadamang doho denang nama salonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Bohado halak mangulu sebagai orang yang dibenarkan oleh iman. Bagaimana orang hidup sebagai orang yang dibenarkan oleh iman. Nadi pitori holan alani haporsiauni bohado. Naing dapot tita ma alus ni naing nal may ukap tua tuhamu nang tuhita molo dengan tauhal dapot tita ipola ni jamiton molo tapai hutihut barita nauli baik sian epistel jamitata di pertanyaan soni do evangelium jamita godang di hari Minggu siang Galatia 2 yate dia 15-20 sada laos di bagasa tikion di Habakuk bidu 2 ayat sada 1 ayat 5. Parjolo naing boto ota tajahasian ayat sadai pabua halak mangulu na dipitori di bagasan haporsiaun manang marhiti haporsiaun ni didok takas dia sada orang yang beriman tetap menunggu Tuhan. Orang yang beriman tetap menunggu Tuhan. Benget pai mahon, pai tehon, partikian ni debata. Ido nata kasate. Benget beriman menunggu Tuhan. Ido di papatar, panurirang Habakuk di jamitata di bagasat tikyot. Di bagian naparjolo sian ayak sadai. Di atas panatapakku doa jongjong. Jala tidang au tupar tano batoan, jala manatap-natap au marnida manang aha si dohonon na tuau, jala manang aha alus na taringo tu alu-alukku. Arwa di halomohon si Habakuk, naing si dohonon ni debata tu ibana. Arwa alu-alu ni si Habakuk, na naing alusan ni debata. Akadamang doho denang, takas do iko boto otta. Ia panurirang Habakuk di abad papituhoniate na mangula manang majalo pajoni bana di tahun 600 sia sahatu tahun 517 adorang so Kristus di paida ibana halulamun nyaka panggonggomi di Jehuda manang di Israel di hati hai. Dang adong hasit tongat dapok ni ibana. Jala di pabereng ibana say magosa, say honapusa aka napogosi, aka siotik margai, aka jolma name meti. Gabe suku-suku rohana di dia do debata. Naso di ida debata do nama sahon. Nang marsobu-sobu do debata say lululu rohana. Odo dia lulu honibana tu debata. Odo ha asingon ni panurirang Habakuk kate sianaka panurirang nasing. Mulu panurirang nasing di borhati lau mangatoi doho pasahaton barita na ulisan debata manang akapicang-picang manang siya debata pasahaton na ito akabangso. Alay anggo si Habakuk ibana sa diri do na patol hasot tu debata parsorion na masa aka halulamon na pinaidedan ni mana aka naso sitong be masa diulahon na kajolmay
di patol hasibanai tu de bata. Odo di bahin ibana te. Odo di patorang. Ido banna takasi. Dido ibana borhat ibana jongjong tiddang ibana di partano batoan manatak natap marnida manang aha sido honon ni debata tu ibana manang aha alusna taringo tu nani alu-aluhon ni debata tu debata do dia alu-aluhon ibana di dia doha parbinoto amu di dia do hati gorami ali jahuba songono manuaing marniaya kana pugo songono manuaing marniaya akasioti margaon songono manuaing aka jol mana meton hola lomo-lomo ni aka parhuasoi na manuaing nin di dia do nin aka damang do denang dak kolak kita hapete nuaing nama mangadupi nama saon lulu rohata di dia do Tuhani. Saya songon na swadong be manggea aka name meto na kana puguson. Saya hola lomo-lomo ni aka na digijangi na mamanggosa-ngosa ngulu ni aka jolmon. Aka situ huasoi na manuaing marlomo-lomo ni narohata te. Manang boy do tong tapakilalahon. Songon na sumargol le hita dang margogo hita ala amatai gabe uluat di jauh. Gabe hola lomo-lomo na te. Dang boy hita. Madok na di bagasar rohates salah jongjok kita. Salah hudul hita, dang boy maralus sita, ala ibana, uluat di bagasta, di dia doho Tuhan berengau, gabenin na hita te. Akadamang doh denang ditogu-togu tong nak kita noy, dang tu hula-hulam pangalua-luammu, dang tu portibion pangalua-luammu, dang tu sinadonga mi pangalua-luammu, dang tu hepeng mi pangalua-luammu, molo masa akapar sorion sesongoni alai. Didok dison, songon na pinamasa doh na pinapatar ni si Habakuk. Orang yang beriman tetap menunggu Tuhan. Pola do digobar hos si Habakuk ibana songo penjaga kota. Na naik tu menara ni pengawal kota ya te. Ya sianido ibana manatap natap sadi hari roh. Manang adong isena masuk tu kota kan ido mula penjaga kota. Maka songo nido hadirion nibana pai mahot Tuhani. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berbuat. Kalau lembing do, ya si Habakuk adidok mulut ajaha sian ayat 2 siap bidu sadaya te. Saros tatorus nata ta begitu disi bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, ya. Molo dia lualuhon di mana dia dua doa opati, dia lusi debata di mana, pakion ni debata ma bang sokasdim. Mulut ajaha dia 5:1-10 sada. Bangsa Babel neng takas benon ni debata manguhum Jehuda. Alai justru dia lus ni debata sesongoni dan bingung ibana. Masa gabi bangsa Babel na suatu madda debata, na suatu maddaho ikung gabi benomu. Adang utalu dopei. Ay bangso na pinili mo ikung gabi bangso na liban law manghumii o dotong. Permasalahan do persoalan di mana? Mengapa Allah memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum umatnya? Nina Musa diat 10:21 10:7 ya te. Asa kadamang doh denang. Omma alus ni debata. Taringo tu suku-suku ni si Habakuki. Sian ayat 1:5 di biduduai ima alus ni debata. Di paima ibana may manang songod dia nang sidohono ni debata. Di paite ibana may manang songod dia do alus ni debata. Asa songod ni do hita. Cari posisi, cari waktu, cari tempat untuk bersekutu dengan Tuhan. Asa idaummu alus do pabahenan ni debata. Martangiak ko to Tuhan ni. Di sudiak ka pergumulan mi. Di sudiak kasih tahu mi. Songo si Habakuk na jongjong ibana tu sadainganan. Di sibana pay tehon Tuhani. Tu sido di sido ibana na yang mabigi alus ni Tuhani. Lului parsorammu doho Tuhani ate. Pajongjong parsorammu doho Tuhani. Na paduaho na kadamang doho dainang takas do taberek di jami taon. Sen ayat 2:1 orang yang beriman percaya pada waktu
waktunya Tuhan. Molo disukun waing bagaimana hidup sebagai orang yang dibenarkan oleh iman. Songo dia do halak mangulu na dipitori marhite haporsiaun, na dipitori alani haporsiaun, didok orang yang beriman pasti menunggu pada waktu Tuhan, percaya pada waktu Tuhan. Nah pasti dang marsobu-sobu Tuhani. Dia lusi debatado si Habakuk di alu-alunai alusan na doho, alusan na dohau, alusan na dohita dia alu-alutai di bagasa kaporsiaw kita pasol patol hason itu debata alusan di debata doho alai bereng mah waktuna unang gabe hita memaksa Tuhan ya teh dipartikan dia tahu waktu yang tepat karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk bertindak dan tidak pernah terlalu cepat, tapi dia punya waktu yang tepat. Alani hapor siaime ya kedamang do denang. Ai ido di lubahud debata. Tu si Habakuk. Nah pasti dang marsobu-sobu ibana alayadong do waktu na. Ido benar didok molo pelu meba pai mai mamai. Ai say narodo sogot dang tagamon tertarik. Sabar. Tuhan punya waktu. Ate. Ai sabar hampe nang pedi baga-baga hotibana nekotorok pinoparna. Alai dang pitor satok kini tubuh si Ishak tamo terus songo dia liling nate. Asa tubuh si Ishak ya teh. Didok marpino par songo torok ni bitang, songo torok ni pasir. Gudang na alai. Balik saka do di bagasan silgipate. Hola sada do pe di leho si Ishak ngasongo ni liling na. Di umur na 600 tahun, alai pitor dipanggil museo asa pilih na. Ini luar biasa. Ikon hapor siata waktunya Tuhan dan cara Tuhan itu. Asa dipitori hita, mangulu hita alani parsio hototta marhapor siaun sisogo ni. Ai molo mangula hita songo pangulay ate songon petani datung gabe pitor menjadi nani ulanai. Ada proses. Terkadang harus disirami dulu. Bibi naipe ikut takas dope denggap pertubuna. Ikon ditabori jala takas doi dipayas, dibaboi. Dipupuk dope disiram. Gudang prosesna. Tanyang taipa kedamang do denang pitang pitor menjadi. Alai gudang yang dipartikan nati kedamang do nani kobunya bim selabimin nati. Itor menjadi holam martangin orangnya tero olah soro pitor anak toho idang dibegitu hatangangin. Alai ngo molo pe songon na di pabeda igo maritikina alusan na do papataron na do kadamang do dena. Percaya tetap waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Iko pos dorohat tadi siya kadamang do dena. Molo pedak karu jelas do penuaing. Tarida. Dinatapangi doe. Hot mahomar hapor siaw. Unang ganggu roham. Karena sebagaimana Habakuk diajar oleh Tuhan. Tetap percaya meskipun belum melihat. Ayo hapor siaw teh. Pamotuan nato tudoi. Dinasoni ida doho dinasoni hirimin. Ido kan? Pamotuan nato tuduh hapor siaw ni. Mulut aja hadi heber. Bidu 10 sada ayat sade. Karena itu hidup yang sekarang dijalani adalah hidup oleh iman kepada Kristus. Nina si Paulus di Galatia ya teh. Di bidu 2. Alai pos rohata. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tung surapelume basai pai imamai ai sai narodo sogut dang tagamun tertarik. Nangpe so di ida dope alai tetap ma pos rohata. Na pasti dang lupa debata. Ido natakas berengota. Tuhan punya waktu yang tepat. Na patuluhon akadamang doho dainang sen ayat opati sahat tuai 5 berengota sen ayat opati nunga
takas songon na diojahania te pabua di papatar jahuba do songo dia do ngulu ni halak. Sitial roha didok dang tigor rohana di bagasan ala yang gua halak partigor mangulu do binahen ni parsihoton na marha porsiao anggo halak nati ali dang hot ibana dang tigor rohana jala mulo tajah dia limai tongot tahe pangoseo sedo yang gua anggur juga do bawai di bayat dang marparadianan gobaran ni bang sobabil dui molo pe dipakai de bata bang sobabeli gabe teal rohana gabe margijang ni roha gabe adong kesombongan tongdo ikut taruhum dui ini gobaran ni bang sobabil didok songon anggur na juga do bawe di bahen dang marparadiana di parua do butuhana songon perbeguan jala songon hamatian do ibana naso olo mahap di papungu-pungu tu ibana saluhut aka bangso jala di paluhut tu ibana sude aka marga ada keserakahan ada kesombongan gabe teal rohana dia tong do alani habuyon na dia tong do alani hajago on na hape dang diboto na dipakai di batado lahu mendirik lahu mamicang lahu pasadarhon bangso Jehuda do nasida di hati hai molo pese songon nadong wasoi di nasidan alani do kadamang doh denang takas marhitehon bagian na patuluhoni dia toy dipakulingi hita orang yang dibenarkan oleh hidup ya oleh iman dibenarkan oleh iman dipitori alani hapor siao asa akadamang doh denang dang alani pabahenan alani hapor siao ni idonin halak babeli pola digabar songo bawa na minum angguri di parua doninna butuhana juga do bawe di bahen dang marparadianan di parua butuhana songo perbeguan jala songo kamatian do ibana naso olo mahap di papungu-pungu tu ibana salut akka bangso om manguluni halak nasai pa nenganengahon gogona om manguluni halak na menganggap alani haboyon hape hatop debata manguhum nasida ala yang gua kana porsiai manguludo di bahen parsihoton na marha porsiaun ni na debata marhite na pinasaha na tu si Habakuk di bagian na patuluhoni di ayat 4 dohot ayat 5 jala ido naing takas berengot takadamang dohot denang na nikutip ni Apostol Paulus ya di padohanna aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup melainkan Kristus yang hidup di dalam aku jala buido taberengi na di paadarnya Apostol Paulus si marhite-hite na nidokna di buku Galatiai pabuwa takas do akana porseai mangulu alani parsihoton na tu debata hidup oleh karena iman selamat oleh karena iman alani do dang alani haboyokku dang alani hagogookku dang alani pabahenakku alai sabdok alani pabahenan ni debatado. Molope adong di leo debata partikir diho ingot ma. Ikut debatado na neng marsangap. Ikut debatado na neng balga. Marhite-hite na dihaposiho maniup sada huaso manang sada pasu-pasu. Sotung dia toko alani gabi alani gogomi. Sotung dia toko alani haboyomi. Sotung dia toko alani hamalo omu gabe dipakehoi hobar tulomoni roham. Pola do digobarhon halak kasdim manang halak babeli songot tanoman naso olo mahapan ninna naso olo gok saya dipapungu-pungu tu saluh naninna. Alani do kadamang do denang nama saulong kita di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Yesus Kristus do napa tu pa saluhna
nama bain haluau ni do hanguluan ni hita. Alani hapor seai ma Jesus Kristus sih. Ibana do nama mitori hita. Ai ibana do gabe sikat ni hita. Lau manubus sita. Sian huaso ni hahulumun. Sian huaso ni sibulisi. Nama netita siang gonggoman ni dosai. Alanido di bagasan Kristus mahita. Dapotan haluan ai ibana do nama mitori hita. Alanidang unang pangasahon hagugoommu, unang pangasahon habuyom, sadok Tuhanido na marpambahenan di bagasan ngulumi. Parhatopok may dungi idama, dang marsobu-sobu debata hape diak kanamasay, dang marsobu-sobu debata diak kasih tau nomi, dang marsobu-sobu debata nang diak kaparnia hapami. Tuhan berperkara dan memberikan yang terbaik bagimu. Amin.